السلام عليكم اخوان بخير لاباس. ندوزو دابا لان بروبليم قالك شي لو مارشون دو فروي. اذا قالك عنده واحد السيد اللي هو تيبيع الفروي. ساره ا بايي 53 درهم بور لاشا دو 3 كيلو دو بانان اي 2 كيلو دو بون. هنا اون بارل دو ساره. مفهوم؟ شريت 3 كيلو ديال البنان وشريت 2 كيلو ديال لا بون. chez le même vendeur يعني عند نفس لو فوندور. علي ابيي 98. هنا بيان سور 53. هنا دائما في التمارين ديالي اون سولين بيان سور لي مو اللي هما لي مو كلي ولي شيفر تنسولينيهم، ولا حابه ندير بحال هذا انفلوريسون باش نقرا عليه مزيان، لانهما لو بليز امبورطون. 8 كيلو دو بانان و 2 كيلو دو بون. وجا قالك ديتيرميني لي لو بري de chacun. فهاد le genre ديال les problèmes, on procède toujours bien sûr à transformer ce qui est écrit en quoi? En mathématiques, en des formules ou bien en des équations mathématiques. On prend on note bien sûr le prix d'un kilogramme de banane X. Ou on prend là, on note le prix d'un kilogramme de pomme de quoi? De Y. Alors, pour Sarah, il a acheté quoi? 3 kilos de X plus quoi? Plus 2 kilos de Y. Pour combien? Pour 53 dirhams. Pour Ali, alors, pour Ali, on a 8 kg de X de banane plus 2 kg de Y est égal à 98. On a transformé ce qui est écrit, le texte entier, en quoi? En des équations. Maintenant, on passe bien sûr à la résoudre. Comment on peut résoudre? On note bien sûr l'équation, la première A. On note la deuxième comme P. On a B moins A est égal à هي 8X جوج زائد 2Y plus 2Y moins 3X plus 2Y est égal à 98 moins 53. 98 moins 53 est égal à 45. J'ai déjà calculé. Alors, on passe. B moins A est égal à 8X plus 2Y moins 3X moins 2Y est égal à 45. On a plus 2Y moins 2Y est égal à 0. Alors, هذه B moins A, ça vient 8X moins 3X, il y a 5X. Tout c'est 45. Alors, X combien égale? Égale à 45 sur 5. Est égal à combien? Est égal à 9. On passe. On a 3X plus 2Y est égal à 53. Là, bien sûr, on calcule. On a déjà X est égal à 9. Alors, 3 fois 9 plus 2Y. Y qui recherché maintenant est égal à 53. 3 fois هذا c'est 27. Plus 2Y est égal à 53. Alors, 2Y est égal à 53 moins 27. 53 moins 27, c'est 26. Alors, Y est égal à 26 sur 2 est égal à 13. Alors, X est égal à 9 et Y est égal à 13. Ou, bien sûr, vous pouvez noter que par un texte, c'est le prix d'un kilogramme de banane est 9 dirhams, ou le prix d'un kilogramme de pomme est égal à 13 dirhams. هنا راه حاولت قدر المستطاع باش نهضر بالفرنسي باش نتوما تحاولوا تعودوا شويه.
غير هو المات راه تيبقى مات، سواء بالفرونسي سواء بالانجلي سواء بالبرتقيزيه باش ما بغى يكون. نتمنى يكون الشرح عجبكم.